नमस्कार मु आपणक स्मृति आपण मानक स्वागत करुच्ची लोकल 18 को। दुनिया रे अनेक प्रतिभा रही किछि प्रतिभा लोकलोचन को आसुथिबा बेले अन्य किछि प्रतिभा लुचिकी रही जाउछि। तेबे आम सहित एमिति जणे प्रतिभा अछंती जे कि केन्द्रापड़ा रे मेकअप आर्टिस्ट ना रे परिचित। तेबे आसंतु तांका सह कथा हेबा एवं तांका प्रतिभा विषय रे जानिबा। हेलो टोनी, केमति अछ? भल अच्छी तमें केमती अच्छी? हाँ मु तो बहुत बढ़िया अच्छी। कौन चलची एबे? भगवान का कृपार सब ठीक ठाक ही चलती। मु सुनी टोनी को बहुत टैलेंट अच्छी, तो केमती कौन टैलेंट अच्छी कौन अच्छी सब कहबे? टैलेंट कौन मु ए आर्ट लाइन मु पिला बेलू आर्ट ही करे, माने आर्ट शिखे सब बड़े आर्ट ऊपर ही रहे। माने जेतो बड़े फ्री टाइम रे मु बसे आर्ट करे नले मेहंदी करे किछि ना किछि करू थाए। तापरे मोर एमती इच्छा हैला कि माने मेहंदी करू करू ही पार्लर लाइन रे मोर इच्छा हैला किछि माने शिखिया पई पार्लर कौन फेसियल कौन आईब्रो कौन ए सब जिनस माने सब माने देखिली शिखिली। तापर धीरे धीरे इच्छा है मेकअप करने। तापर जो मेकअप कली गोटे दुटा मेकअप पर लोक कहले कि तुम भल मेकअप कर कस्टमर ता पछु आसिले से मु भी भावे कि मु कौन कर लोक एमती एते मात्रा रे फोन कर एमती मैनेज हो गला सब लोक चिन्ही गला। मु सुनी तमर मेहंदी रे गोटे बहुत सुंदर कला अच्छी। मेहंदी रे खास करी मेहंदी रे समस्ते जानती टोनी को मेहंदी बहुत यूनिक थाए, तो केमती कौन करती आमे जाने चाहिए। देखो मो फैमिलीटा बहुत बड़, तो जिते बड़े रज हुए कि कुमार पुनई हुए आम घरे आम 10-11 जन झी 10-11 भाई मोर, तो सबू छुआ मोर पाखक आसती मेहंदी करने। तो जिते समस्या आस चिड़ी केते लोक मैंने केते भाई भौणी करे केते जन को विदा भी कर दिए कि हे जाओ मु करपारिबिनि एते छुआंकर एमती करी मेहंदी करू करू तो समस्या जो मेहंदी मु गोटे इंस्टाग्राम जो आसला इंस्टा जो छाड़ी कि फेसबुक रे छाड़ी लोक से मत चिन्हले जानिले कि ये भल मेहंदी कर मोर ब्राइडल मेकअप ब्राइडल मेहंदी कॉल आस। अच्छा, से जो ब्राइडल मेहंदी जो कर से माने को टाइप रो थाए फुल थाए कि एमती लटा थाए को टाइप रो गोटे यूनिक स्टाइल थाए सेटा को मु जानिया को चाहिबी। नहीं सेटा ब्राइड और ग्रूम थाए। ब्राइड ग्रूम कले ही लोक चाहती कि जड़े जब ब्राइड ग्रूम करें समस्ते तो फुल करें एमती माने बहुत माने झील मैंने अच्छा मेहंदी माने नॉर्मल कले भी मेहंदी बहुत भल लगुच। ब्राइड ग्रूम कले टे लोकंर आकर्षित टे ब्राइड ग्रूम उपर आसे कि नाई ये झीलटा माने फिगर बन पार। अच्छा, तो बहुत बढ़िया कथा। तो मु सुनी टोनी बहुत प्रतिभाशाली, ताकर बहुत किछि प्रतिभा रही। तबे से सब प्रतिभा को केमिति मैनेज करती? देखु मु बिजनेस फैमिली रो बिलोंग करे, तो आम फैमिलीटा होची बिजनेस आ एनी टाइम किछि ना किछि काम थाए, तो सबू जिनस को करने को पड़े। जेहेतु आम बापांगर फ्लावर शॉप थिला, तो फूल कामर जहाँ भी ऑर्डर आसे माँ सहित मिसिकी मु ही करे। टोनी फ्री टाइम रे कौन करती? फ्री तो हुए नी, तो जेहेतु आम बिजनेस फैमिली रो बिलोंग करचु सब बड़े काम थाए। जेहेतु घरे पार्लर एनी टाइम लोक थांती कॉलेजटा भी पाखे सबू झील मैंने आसती फ्री सेमती केबे न थाए। जेबे भी फ्री थाए यही पेंटिंग वगैरह ही करे। किछिटा पिला शिखा भी आसुचंती, तो शिखेवा द्वारा मुझे किसी ना किसी करे मेहंदी हो फेसियल हो आर्ट उपर ही मुझे सब किछि करे। केतळे जेतबळे भी बसी थाए केतळे माने पेंटिंग भी करे। एटा आर्ट गोटे बहुत भल जिनस। समस्ते तो आर्टिस्ट नाहांती किंतु एटा गोटे भल कला जोटा कि गॉड माने भगवान दे थांती। एटा को टोनी को पाखु तो बहुत कॉल आसे। टोनी मैरिज टाइम रे केमती कोन मैनेज करंती? मैनेज तो मु करे। एबे तो मो पाखु 2 जण आसुचंती शिखिया पैंका, तो से माने मते हेल्प करंती मु मैनेज कर दिए। अच्छा टोनी, एबे पार्लर रे कोन ट्रेंड चलची? ऑब्वियसली मेकअप एवं मेहंदीटा ही बेसी चलची। कहीं जेहेतु गोटे झील बाहा हम सी चाहूँगी कि केवल तो मेकअप कले हेनी, से चाहूँगी मेहंदी करने माने नेल एक्सटेंशन भी करने को चाहूँगी, पेडिक्योर मेनिक्योर सब ब्राइडल उपर ही काम चलची। खाली झील बिना आसुचंती कि पुओ पिला भी तुम करूछ? एटा तो लेडीज पार्लर पुओ पिला आला नहीं, तथापि रिसेप्शन पार्टी रे प्राय भाई माने पळै आसंती। एबे प्रोडक्ट कौन सब ट्रेंड रे अछि? मेकअप उपर कह गले HD आउ मैक ही बेसी चलची। टोनी का फैमिली रे किए अछंती? देखो फैमिलीटा हूँ आमर बहुत बड़, किंतु मो फैमिली कह गले मो बापा माँ आम भाई भौणी 3 जण। तो ये बापा एक्सपायर कर जाइछंती, केवल माँ ही अच्छा भाई मो भौणी।
ଏତେ ଛୋଟ ବେଳୁ ବାବାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, କେମିତି କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା? ସେମିତି ତ କିଛି ନଥିଲା ବାପାଙ୍କର। ହଠାତ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଦିନ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ। ସେଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ବାପାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ 2 ଦିନ କୋମାରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ତ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଟୋନିଙ୍କ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଟୋନିଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, ତ କେମିତି ଥିଲା ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି? କଷ୍ଟଦାୟକ ତ ଥିଲା ନିହାତି, କାହିଁକିନା ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭାଇର ବି 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। ଘର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ବି ମାନେ ପାର୍ଲର କରିବାର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ସେମିତି ଅର୍ଥ ବି କିଛି ନଥିଲା, କି ବାପା ବି ସେମିତି କିଛି ରଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କାମ କରି କରି ଧୀରେ ମେସିନାରୀ ସବୁ ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ବାପା ଯାହା ବି ମୋ ପାଇଁ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏଇ କାମ କରିକି ହିଁ ମୁଁ ସେସବୁ ମେସିନାରୀ ପୁଣି ପଛରେ କଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ନିହାତି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼, ମୋ ତଳେ ଆହୁରି 2 ଜଣ, ତ ଘରେ ରୋଜଗାର କଲା ବେଲା ହିଁ ମୁଁ, ଆଉ ତ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ତ ମାଆ ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ମାଆଙ୍କର ବି ଦେହ ଫେହ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି ଏବେ, ତ ମୋତେ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କେମିତି କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ବିଜନେସ୍ କଥା କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ପଢ଼ିକି ବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ନା କିଛି ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏ ଲାଇନ୍କୁ କେବଳ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଛି କି ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗଲି, ତ ବାପାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ରଡ଼୍ ବି ପଶିଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ସେଇ ଗୋଡ଼ରେ ବି ବାପା ସାଇକେଲିଂ, ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ସାଇକେଲିଂ କରିକି ବାପା ମୋତେ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ନିଅନ୍ତି। ଡେଲି ସଣ୍ଡେରେ ସେ ନେବେ। ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ମୋତେ କ୍ଷୀରଦିନ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତିକି କହିବେ, କ୍ଷୀରଦିନ କେବେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରେ ନା, ଆଉ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଏ ସେଠି ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଆଗେ ସେ ମାନେ ଯାହା ବି ଥାଏ ସେଠି ଆଗେ ପିଲା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଠି ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥାଏ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିଛ। ପାର୍ଲର ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେଠୁ କଲ ନିଜର? ଯେବେଠୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ସେବେଠୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାପରେ ଚାହିଁଲି କି ମୁଁ ପାର୍ଲରଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଠିକ୍। ତଥାପି 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଟୋନି କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ, କେମିତି ଫେମସ୍ ହେଇପାରିଲେ, କିଛି କହିବେ? ଅବଭିୟସଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ଇନଷ୍ଟା, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ସାଙ୍ଗସାଥି, ରିଲେଟିଭ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଟୋନି ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ? ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ବହୁତ ଦାଦା ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଆଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେ କାମଟା କେମିତି ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ଭୁଲ ହେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାଏ କରେ। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛନ୍ତି ଟୋନି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କେତେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବି, କେତେ ବେଷ୍ଟ କାମ କରିପାରିବି। ଲୋକ ମୋତେ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦିଦିମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯିଏ ସେମାନେ ବି କହନ୍ତି କି ତୁମ କାମ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏମିତି ଲାଗେ ତୁମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ। ସେତିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କି ସେମାନେ ମୋତେ, ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଟୋନି ଏମିତି କାମ କଲା ସେମିତି କାମ କଲା। ସିଏ ବି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରି କହନ୍ତି କି ଟୋନି ତୁମେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିକି ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଏଠୁ ଶିଖିକି ଆସିଛି ସେଠୁ ଶିଖିକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ହିଁ ଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୋନି, ତୁମ ସହ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ, ତୁମ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଉପରୁ ତୁମ ସହିତ ଥାଉ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଅ, କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।